ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଆଜି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଯୋଉ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଇନ୍ ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆମ CHSE ବୋର୍ଡର 12th ର ଯୋଉ ଚାପ୍ଟରଟି ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରଟି ତାର ଲେକ୍ଚର ସିରିଜ ଜାରି ରଖିଛେ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କ୍ରସ୍ ପଲିନେସନ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଛେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଫ୍ଲାୱାର ରୁ, ତାପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍, ତାପରେ କେମିତି ମାଚୁରେସନ ହେଲା ପରେ ଆନ୍ଥରରୁ ବାହାରି ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ଟା ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ପାଖକୁ, ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ପଲିନେସନ। ପ୍ରୋସେସଟା ହଉଛି ଆମର କଣ, ପଲିନେସନ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଛେ। ତ ପଲିନେସନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଦି ପ୍ରକାର ପଲିନେସନ, ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ। ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ବି ଡିସ୍କସନ କଲେ। ତାପରେ ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ ହବା ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିବା ଦରକାର ବା କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିବା ଦରକାର ସେଇଟା ବି ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ୍ରସ୍ ପଲିନେସନ, ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଆଉ କ୍ରସ୍ ପଲିନେସନ ର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଏସବୁ ଅଲରେଡି କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଛେ। ତ ଆଜି ଆମର ଚାପ୍ଟର ପଢିବା ଆମେ ଯୋଉ ପଲିନେସନ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ କଣ ନା पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट स्टार्ट होता है। तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट रे आमे देखिबा आज कौन ना पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन। आज रो जो चैप्टर रो हेडिंग होजी कौन ना पोलेन सॉरी कौन देखिए हमें पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन करना तमे जानिछो जे लास्ट पॉलिनेशन रे हमें पढ़िले जे जेतले हमरो जो स्टामेन रे रछि दीटा पार्ट, गोटे होची पढ़िचे फिलामेंट आ गोटे पढ़िले कोन आंथर। आंथर रो माइक्रोस्पोरांजियम भितरे प्रोड्यूस होची कोन माइक्रोस्पोर बा पोलेन ग्रेन। आंथर टा जेतले मैच्योर हेकी डेहिसेंस होची एइठु कोन बाहरी आसुची ना पोलेन ग्रेन। এই पोलेन ग्रेन पॉलिनेशन प्रोसेस फल जाकि कोठारे पहुंचुचे आमे ऑलरेडी पढ़िले ना हमरो जो पिस्टिल अछि। पिस्टिल रो आमे तीनटा पार्ट पढ़िथिले, जोटा होची हमर कोन स्टिग्मा, स्टिग्मा तापर देन होची स्टाइल, देन होची हमर कोन ओभारी। এই पोलेन ग्रेन टा पहुंचुची का पाखरे ना स्टिग्मा पाखरे। এই प्रोसेस टाको आमे लास्ट दुईटा क्लास रे पढ़िचे जहाको कहूचे कोन पॉलिनेशन। तो এই जो स्टिग्मा पाखरे पहुंचिला पोलेन ग्रेन टी, स्टिग्मा पाखरे जेतले किए पहुंचिला हमर पोलेन ग्रेन टी पहुंचिला। पोलेन ग्रेन पहुंची सारिया परे हमर कोन हबो ना पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स ओडा स्टार्ट हबो। कोन पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स स्टार्ट हबो, विल स्टार्ट। तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट रे हमें कौन देखिबा पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन। काहे कि इंटरेक्शन हबो ना पॉलिनेशन रे जेतले हमरो पोलेन ग्रेन टा पहुंचुचे स्टिग्मा पाखरे, that does not guarantee the transfer of a right type of pollen। कारण आमे देखले जो पॉलिनेशन कहा द्वारा होची, पॉलिनेशन दी प्रकार एजेंट अछंती पॉलिनेशन रो। गोटे हो किछि होचंती कोन आबायोटिक आमे पढिचे, आ गोटे हला कोन बायोटिक। तो सेल्फ पॉलिनेशन तो अलग कथा। जेतले आबायोटिक होची से केतले द्वारा होची ना विंड आ वाटर। विंड पई आमे यूज कले कोन एनियोफिली, वाटर पई टर्म देथिले हाइड्रोफिली। बायोटिक रे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बहुत बड़ अछंती, इंसेक्ट्स अछंती, स्नेक्स अछंती, ता सहित बैट्स माने जोटा बादुड़ी, बहुत बड़ एमिति ऑर्गेनिज्म अछंती। बार्ड्स भी करंती।
तो ଯେତେବେଳେ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଟା ପହଞ୍ଚୁଛି ଷ୍ଟିଗ୍ମା ପାଖକୁ ସେ କହୁଛି ଏଇ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ପାଖକୁ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଟି କିଏ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ସେ ଠିକ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚି ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ପୋଲେନ୍ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତ କେମିତି ଜଣା ପଡିବ ରାଇଟ୍ ପୋଲେନ୍ ଯଦି କାହିଁକି ନା ମନେକର ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଟା ହଉଛି ଆମର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଟ୍ରି ର କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେଟା ବାନିୟାନ ଟ୍ରି ରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମନେକର ତାହେଲେ ସେଇଠି କଣ ଯୋଉ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଟା ପହଞ୍ଚି ବାନିୟାନ ଟ୍ରି ର ସେଇଠି କଣ ପଲିନେସନ ହେଇପାରିବ ପୋଷ୍ଟ ପଲିନେସନ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଫର୍ଦର ରିଆକ୍ସନ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ରାଇଟ୍ ପୋଲେନ୍ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କଣ ରହିଯାଉଛି ନା ରାଇଟ୍ ପୋଲେନ୍ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କାହିଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାୱାର ଅଛି ମନେକର ପିଲେ ବାଇସେକ୍ସୁଆଲ ଫ୍ଲାୱାର ବାଇସେକ୍ସୁଆଲ ଫ୍ଲାୱାର ରେ କଣ ଅଛି ନା କଣ୍ଡିସନ ଟା ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ପଢିଥିଲେ ସେଲ୍ଫ ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି ସେଲ୍ଫ ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି ସେଲ୍ଫ ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି ମାନେ କଣ ନା ଫ୍ଲାୱାର ଟା ବାଇସେକ୍ସୁଆଲ ମାନେ କଣ ତା ପାଖରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ୍ରୋସିୟମ ବି ଅଛି ଗାଇନୋସିୟମ ବି ଅଛି ତ ତାହେଲେ ସେ କଣ ଦେଖିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି ସେଲ୍ଫ ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ ରହିଲେ କଣ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ସେମ୍ ଫ୍ଲାୱାର ର ଆନ୍ଥରରୁ ସେମ୍ ଫ୍ଲାୱାର ର ଷ୍ଟିଗ୍ମା ପାଖକୁ କଣ ପହଞ୍ଚିବ ପୋଲେନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ସେଠି ପଲିନେସନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ ନାହିଁ ପଲିନେସନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବ ନାହିଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ପୋଲେନ୍ ଯାଇକି ଷ୍ଟିଗ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନେକ୍ସଟ ଫର୍ଦର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ ହଉ କି ଯାହା ବି ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସେସ ହବା କଥା ହବ ତ ଏଇଟା ଯୋଉ କେମିତି ଜଣା ପଡିବ ରାଇଟ୍ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ପଡିଛି କି ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଆମର ନା ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା ପୋଲେନ୍ ପିଷ୍ଟିଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କ୍ଲିୟର ଯଦି ପୋଲେନ୍ ପିଷ୍ଟିଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଜଣାଗଲା ଯେ ରଙ୍ଗ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କାହା ପାଖରେ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ପାଖରେ ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ହବ ନା ପୋଷ୍ଟ ପଲିନେସନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆମର କିଏ ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଟୁ ସେଲ୍ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଯାଇଥିଲେ ଫର୍ଦର କଣ ହୁଏ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ସବୁ ହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ରାଇଟ୍ ପୋଲେନ୍ ପହଞ୍ଚି ରାଇଟ୍ ପୋଲେନ୍ ଆସିଛି କାହା ପାଖକୁ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ପାଖକୁ ତାହେଲେ ଫର୍ଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ further development will occur further development ରେ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ ଫର୍ମେସନ ହବା ଗ୍ୟାମିଟ୍ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ଜେନେରେଟିଭ ସେଲ୍ ଡିଭାଇଡ ହେଇକି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଦିଟା ଗ୍ୟାମିଟ୍ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହବ ସେଇ ଫର୍ଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ରାଇଟ୍ ପୋଲେନ୍ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ଜଣା ପଡେ ନା ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଯେତେବେଳେ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଟିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କଣ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଟ୍ ପୋଲେନ୍ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ପାଖକୁ କାହା ପାଖକୁ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ପାଖକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ଜଣା ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଟିଏ ଯାଇକି ଷ୍ଟିଗ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ବା ଷ୍ଟିଗ୍ମା ସରଫେସ କୁ ରିଚ୍ କରିଥାଏ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର
এই পোলেন গ্রেন পোলেন ଆଉ ପିଷ୍ଟିଲ ଭିତରେ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ କେମିକାଲ ଡାୟଲଗ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ କେମିକାଲ ଡାୟଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏଇ କେମିକାଲ ଡାୟଲଗ ରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡିଥାଏ ଯେ ରାଇଟ ପୋଲେନ ଆସିଛି କି ଆସି ନାହିଁ ଯଦି ରାଇଟ ପୋଲେନ ଆସି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହବ ଫର୍ଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ତ ପୋଲେନ ପିଷ୍ଟଲ ଯଦି ଆମର ଆସି ଯାଇଛି କଣ ହେଲା ନା ରାଇଟ ପୋଲେନ ଆସିଛି ରାଇଟ ପୋଲେନ ଯଦି ଆସିଲା କେମିକାଲ ଡାୟଲଗ ହେଲା କେମିକାଲ ଡାୟଲଗ ସରିବା ପରେ ଆମର ପିଷ୍ଟଲ ଜାଣିଲା ଯେ ରାଇଟ ପୋଲେନ ଆସିଛି ବୋଲି ତାପରେ ଫର୍ଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଅନ୍ ସ୍ଟିଗ୍ମା ସରଫେସ ରେ ଫର୍ଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତ ଫର୍ଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇଥିଲି ଅଲରେଡି ଯେତେବେଳେ ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟୋଫାଇଟ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢଉଥିଲି କଣ ହବ ଆମର ନାଇଁ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ ଟା ଡିଭାଇଡ ହେଇକି କଣ ହବ ନା ଆମର ଏଇଠି ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ ଟା ପ୍ରଥମେ ତାର ତ ଜର୍ମ ପୋର ଦେଇକି କଣ କରିବ ନା ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଫର୍ମେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଫର୍ମେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସହିତ ପୁରା ଆଗରେ ରହିବ ଆମର କଣ ଆମର ରହିବ ପୁରା ଆଗରେ ଭେଜିଟେଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଦେନ୍ ତା ପଛରେ ରହିବ ଦିଟା ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟି ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟିଗ୍ମା ସରଫେସ ଏଇଠି ଆସିକି କିଏ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଟିକେ ମୁଁ ବଡ ଆକାରରେ ଦେଖଉଛି ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ କୁ ଜଣା ପଡିବ ବୋଲି ଏଇଠି ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପ୍ରଥମେ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କେମିକାଲ ଡାୟଲଗ କେମିକାଲ ଡାୟଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରୁ ଜଣା ପଡିଗଲା ଯେ କଣ ଆସିଛି ଆମର ରାଇଟ ପୋଲେନ ବୋଲି ରାଇଟ ପୋଲେନ ଯଦି ଆସିଛି ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଏଇଠି ଆମର ଡିଭିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଜର୍ମ ପୋର ଦେଇକି ଏଇ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ ର ଯୋଉ ଜର୍ମ ପୋର ଥିଲା ତା ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଡେଭଲପ ହବ ନା ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ କଣ ଡେଭଲପ ହବ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ଷ୍ଟାଇଲ ଏ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଟା ଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି କୁଆଡେ ଓଭାରିଆରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଓଭାରି ଆଡକୁ ଯିବା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଭିତରେ ପୁରା ଆଗରେ ରହିବ ଆମର କିଏ ପୁରା ଆଗରେ ରହିବ ଆମର ଭେଜିଟେଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ତା ପଛରେ ରହିବେ କଣ ନା ଦିଟା ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ ଏଇ ଦିଟା କଣ ଆମର ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ ତ ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଡେଭଲପ ହେଇ ହେଇ କଣ କରିବେ ଓଭାରି ଭିତରକୁ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ତ ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଇଜ କେମୋଟ୍ରପିକ ଇନ ନେଚର ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଗ୍ରୋଥ କରି କରି ଚାଲିବ ଏଇଟା କାହା ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ ନା କେମୋଟ୍ରପିକ ମାନେ କେମିକାଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା କୋଉ ନେଚର କେମୋଟ୍ରପିକ ମାନେ କେମିକାଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ ଦ୍ଵାରା ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାଇଲ ଭିତର ଦେଇ ଓଭାରି ଆଡକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ତାପରେ କଣ ହଉଛି ନା ପିଲେ ମୁଁ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆମର କଣ ରହିଲା ଷ୍ଟିଗ୍ମା ତାପରେ ଷ୍ଟାଇଲ ତାପରେ ରହିଲା ଓଭାରି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଓଭାରି ରହିଲା ଷ୍ଟିଗ୍ମା ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ଆମର କଣ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଟିକେ ଲାର୍ଜ ଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଷ୍ଟିଗ୍ମା ତାପରେ ରହିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁବ ଲାଇକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ଯୋଉଟା ପିଷ୍ଟିଲ ର ଷ୍ଟାଇଲ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଓଭାରି କ୍ଲିୟର ତ ଓଭାରି ଭିତରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି କଣ ଓଭ୍ୟୁଲ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି କଣ ଓଭ୍ୟୁଲ
ଆଉ ଏଇ ଓଭ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ଥାଏ କିଏ ନା ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସ୍ୟାକ୍। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ ଆମର ଯୋଉ ଓଭ୍ୟୁଲ ଟା ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ପିଲେ କେଉ ଓଭ୍ୟୁଲ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ନା ଆମର କମନଲି ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ କଣ ନା ଆନାଟ୍ରୋପସ୍ ଓଭ୍ୟୁଲ। ଆଉ ଓଭ୍ୟୁଲ ର ପିଲେ ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଯୋଉ ପାର୍ଟ ରେ ଆମର ଇଣ୍ଟିଗୁମେଣ୍ଟ କଣ ଥାଏ ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ ବା ଇଣ୍ଟିଗୁମେଣ୍ଟ ରେ ସେପାରେସନ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ବା କିଛିଟା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ଇଣ୍ଟିଗୁମେଣ୍ଟ ରେ ସେଇ ପଟକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲାର ଏଣ୍ଡ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲଟା କଣ ଓଭ୍ୟୁଲ। ଆଉ ଓଭ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ରହିଛି କଣ ନା ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସ୍ୟାକ୍। ଆଉ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସ୍ୟାକ୍ ଟା ଆମର କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଏ 7 ସେଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ 8 ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟ ଷ୍ଟେଜରେ। এই ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଛେ। ତ ଆମର ସେଇଠି ପଢିଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଟିଗୁମେଣ୍ଟ ଏପଟେ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି ବା ଗ୍ୟାପ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା କି ଏଣ୍ଡ ହବ ମାଇକ୍ରୋ ପାଇଲାର ଏଣ୍ଡ। ଆଉ ତାର ଅପୋଜିଟ ଟା ଏଣ୍ଡ ଟା ହବ କଣ ଚାଲାଜାଲ ଏଣ୍ଡ। ତ ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏଇଟା ରହିଲା କଣ 7 ସେଲ୍ଡ আর 8 ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଏଇଟା କଣ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସ୍ୟାକ୍। ଆଉ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସ୍ୟାକ୍ ର ଯଦି ଆମେ ଏନଲାର୍ଜ ଭ୍ୟୁ ଅଲରେଡି ଦେଖି ସାରିଛେ ଆଉ ଥରେ କରିକି ଦେଖେଇବି ତାହେଲେ ଚାଲାଜାଲ ଏପଟକୁ ଚାଲାଜାଲ ଏଣ୍ଡ ନେଲେ ଏପଟକୁ କଣ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲାର ଏଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଚାଲାଜାଲ ଏଣ୍ଡ ରେ ଆମର କଣ ଥିଲା ନା 3ଟା ସେଲ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ କଣ ଆଣ୍ଟିପୋଡାଲ ସେଲ। ମଝିରେ ଥିଲା ଆମର କଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେଲ ବା ପୋଲାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ ଯୋଉଠି 2ଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଓ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲାର ଏଣ୍ଡ ରେ ଆମର ଥିଲା 2ଟା ସିନର୍ଜିଡ ସେଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା କଣ ଏଗ ସେଲ ବା ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ। ଆଉ ସିନର୍ଜିଡ ସେଲ ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଯାହାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ସେଠି କଣ ଫିଲିଫର୍ମ ଆପାରଟସ୍। ତ ସିଏ କଣ କହୁଛି ନା ଏତିକି ତ ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଛେ କ୍ଲିୟର। ତ ଆର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟିଗ୍ମାରୁ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଇକି ଆମର ଆସୁଛି କଣ ନା ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ। କଣ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ କାହାକୁ କ୍ୟାରି କରିଛି ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି ଆମର ଆମର ରହିଲା କଣ ଭେଜିଟେଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ତାପରେ ରହିଲା ଆମର 2ଟା ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ ଅଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ କାହାକୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ କରିବ ଏଗ ସେଲ ବା ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ କୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ କରିବ। ତାହେଲେ ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ କୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ କାହା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ଦରକାର ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସ୍ୟାକ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଆମର ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ସେ କଣ ହବ ନା ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଓଭାରିକି ଆସିଲା ଓଭାରିରୁ ସେ କାହାକୁ ଯିବ ଓଭ୍ୟୁଲ କୁ କ୍ରସ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସ୍ୟାକ୍ କୁ ଘେରିକି କିଏ ରହିଛି ଓଭ୍ୟୁଲ। ତ ଓଭ୍ୟୁଲ କୁ କ୍ରସ କରିବ। ତ ଓଭ୍ୟୁଲ କୁ କ୍ରସ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ 3 ପ୍ରକାରର ୱେ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ତମକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖ ଆମର 3 ପ୍ରକାରର ୱେ ଅଛି ଓଭ୍ୟୁଲ କୁ କ୍ରସ କରିବା ପାଇଁ। ଆଇଦର ସେଇଟା ହବ କଣ ନା ପୋରୋଗାମୀ। କଣ ହବ ପୋରୋଗାମୀ। ମାନେ ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଟା ଓଭ୍ୟୁଲ କୁ ଆମର କା ଦେଇକି ମାଇକ୍ରୋପାଇଲାର ଏଣ୍ଡ ଦେଇକି ଏଇଟା କଣ ଆମର ରହିଲା ଇଣ୍ଟିଗୁମେଣ୍ଟ ଏପଟରେ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା କଣ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲାର ଏଣ୍ଡ। ତ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲାର ଏଣ୍ଡ ଦେଇକି କୁ ଏଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲାର ଏଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଓଭ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ସେ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ପୋରୋଗାମୀ। ଯେତେବେଳେ ଚାଲାଜାଲ ଏଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆମର କଣ ହବ ନା ଓଭ୍ୟୁଲ ଭିତରକୁ ଆମର ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଚାଲାଜଗାମୀ। ଯଦି ଚାଲାଜାଲ ଏଣ୍ଡ ହଉନି କି ମାଇକ୍ରୋପାଇଲାର ଏଣ୍ଡ ଦେଇକି ଯାଉନି ଆସୁଛି କାହା ଦେଇକି ଯୋଉ ଇଣ୍ଟିଗୁମେଣ୍ଟ ଏଇ ସାଇଡ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଇଣ୍ଟିଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଓଭ୍ୟୁଲ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ ତାକୁ କହିବା ଆମେ କଣ ମେଜୋଗାମୀ। ମେଜୋଗାମୀ କାହା ଦେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ଇଣ୍ଟିଗୁମେଣ୍ଟ। क्लियर समझते। तो ताहले एंट्री ऑफ अ पोलेन ट्यूब इनटू द ओव्यूल occur through 3 ways। कौन कौन पोरोगामी थ्रो माइक्रोपाइलर एंड चालजगामी थ्रो चालाजाल एंड एंड मेजोगामी थ्रो कौन ना इंटीग्युमेंट। एटा ओव्यूल कथा कहूची ओव्यूल भीतर को से जो एंट्री मारियो। तो एतिकी हला परे तमे मने रख जे पिले मैक्सिमम प्लांट रे कौन देखा जाय थाए पोरोगामी बा पोरोगामी इज द कौन ना मोस्ट कॉमन कोटा पोरोगामी। क्लियर समझते। तो जेतेबेले सी हमर कोन हला ना क्रॉस करिगला
ओव्यूल पर कहा पाखक जीव ये जो प्रोसेस होची पिले केमिकल स्टिमुलस द्वारा बा केमिकल इंटरेक्शन द्वारा पोलन ट्यूब मूवमेंट करूची केमोट्रॉपिक इन नेचर बोली कहली तापर सी कौन हम ना आमर पोलन ट्यूब फाइनाली जीव कहा पाखक ना सी एंट्री करिवो आमर कहा भितर को ना एम्ब्रियो सैक भितर को एम्ब्रियो सैक टार आ गोटे ना कौन मध्य फीमेल गैमेटोफाइट ओके तो से कौन कहूचे ना आमर जो पोलेन ट्यूब रहिला से ओव्यूल भितर को तीनटा वे रे एंट्री मारछे पोरोगामी मेजोगामी एंड चालाजोगामी से ओव्यूल भितर को जहा देकी आसु आइदर माइक्रोपाइलर एंड देकी आसु किंबा चाला एंड देकी आसु किंबा इंटेगुमेंट देकी आसु किंतु जेतले एई जो हमर रहिला पोलेन ट्यूबटा का पाखु जो एम्ब्रियो सैक भितर को एंट्री करिवो सेतले से केवल माइक्रोपाइलर एंड रे थिबा सिनर्जिड सेल देकी जीवो उ सेल देकी जीवो सिनर्जिड सेल देकी माने एम्ब्रियो सैक भितर को एंट्री मारिया पई हेले पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइलर एंड रे थिबा सिनर्जिड सेल को क्रॉस करके जीवा पड़ियो आउ एथि पई ताऊ किए गाइड करथाय फिलिफॉर्म apparatus गाइड करथाय किए गाइड करथाय फिलिफॉर्म apparatus ओके तो जेतो बळे हमर पोलेन ट्यूब टाइ फिलिफॉर्म apparatus देकी हमर सिनर्जिड पाखो को जीवो सेतले कोन हबो ना पिले धीरे धीरे हमर एंटीपोडल सेल सिनर्जिड सेल ता सहित जो रहिला फिलिफॉर्म apparatus फॉर्म apparatus एड़ा सब कोन हेबे ना डीजेनरेट हबा आरंभ करिवे डीजेनरेट हबा कोन हबा स्टार्ट करिवे आउ एठी कोन हबो ना पोलेन ट्यूब टा ब्रेक हबो पोलेन ट्यूब टा कोन हिजियो ब्रेक हबो आउ कोन करिवो ना मेल गैमेट दीटा गैमेट को कोन करियो रिलीज करि दबो तो वर्तमान धीरे धीरे कौन हला ना एंटीपोडल सेल डीजेनरेट हे गला सिनर्जिड सेल डीजेनरेट हे गला फिलिफॉर्म apparatus भी डीजेनरेट हे गला ता सहित जो पोलेन ट्यूब रे थिबो हमर वेजिटेटिव न्यूक्लियस सीए भी डीजेनरेट हे जिवो तो फाइनली एम्ब्रियो सैक भितर जदि हमें देखिबा जो एम्ब्रियो सैक भितर केवल रही जिवे किए ना एठी हमर सेंट्रल सेल रे रही जिवो पोलार न्यूक्लियस ता सहित हमर माइक्रोपाइलर एंड रे रही जिवो कोन ना फीमेल गैमेट ता सहित रहिबे कोन दीटा मेल गैमेट एति कि हमर एग्जिस्ट करिवे तो नेक्स्ट कोन हबो ना पिले एति को पर्यंत हेबा स्टेज को हमें कहिबा पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन माने पोलेन ट्यूब टा जतले एम्ब्रियो सैक भीतर को एंट्री करी गला आ धीरे डीजेनरेट हे कि मेल गैमेट रिलीज कर देला सेटा हला कोन ना हमर सरी गला सेठी पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन ता परे गोटे इवेंट हमर स्टार्ट हुए जो इवेंट को हमें कहूचे कोन ना डबल फर्टिलाइजेशन से इवेंट रो ना कोन रखिचे डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन रे कौन कहूची ना पिले सीए डबल फर्टिलाइजेशन कौन कहूची ना आफ्टर एंटरिंग वन सिनर्जिड द पोलेन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड माने सिनर्जिड धीरे धीरे मु जोटा तुम बुझेली सेटा डीजेनरेट करिवो तार दीटा मेल गैमेट रिलीज हे जिवो रिलीज हला परे कोन हबो ना डबल फर्टिलाइजेशन रे से कहूची हमर कोन हबो से एम्ब्रियो सैकर तो बाकी सेल डीजेनरेट करि गलेनी तो एठी जो इवेंट हबो दीटा इवेंट हबो प्रथम हबो कोन सिनगामी कोन हबो सिंगामी सिंगामी कोन कहूची ना जेतले हमर जो वर्तमान अछि दीटा मेल गैमेट तिले प्लस मेल गैमेट प्लस ता सहित आउ कोन करथिले गोटे फीमेल गैमेट आउ गोटे रहिला हमर कोन ना पोलार न्यूक्लियस तो ए मेल गैमेट गुडा कोन हाप्लॉइड फीमेल गैमेट भी कोन हाप्लॉइड किंतु पोलार न्यूक्लियस रे जेहेतु दीटा न्यूक्लियस हाप्लॉइड न्यूक्लियस अछंती सेडा होचंती कोन
डिप्लॉयड इन नेचर बा कहि परिया n प्लस n नेचर रो तो सिंगामी रे कोन हबो ना पिले गोटिए मेल गैमिट से कोन करिवो ना जाय कि फीमेल गैमिट सहित कोन हबो फ्यूज हे कि गोटे स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस करिवो ताको हमें कहिबा कोन जाइगोट जोटा होची डिप्लॉयड इन नेचर मेल गैमेट टा कोन हाप्लॉयड और फीमेल गैमेट टा हाप्लॉयड जाइगोट टा हमर कोन डिप्लॉयड इन नेचर एई प्रोसेस टा को हमें कोन कहले सिंगामी कोन कहले को सिंगामी नेक्स्ट जो इवेंट टा होची कोन ना डबल फर्टिलाइजेशन रो सेटा को कहूचे हमें कोन ना ट्रिपल फ्यूजन कोन ना रखले तार ट्रिपल फ्यूजन रे कोन हबो ना हमर एम्ब्रियो साक भीतर केतोटा मेल गैमेट रिलीज हेतिले दीटा गोटे मेल गैमेट का सहित मिसला फीमेल गैमेट सहित से प्रोड्यूस कला जाइगोट किंतु आहुरी गोटे मेल गैमेट रहि जाइछि आउ जो गोटे रहिला मेल गैमेट एटा कोन हला हाप्लॉयड ता कहा सहित जाई कि फ्यूज हबो पोलार न्यूक्लियाई टा हमर कोन थिला डिप्लॉयड इन नेचर रो थिला आ सहित मिसी कि कोन करिवे ना ताके गोटे स्ट्रक्चर करिवे जार ना होची हमें मन रखिया पेन शॉर्ट फॉर्म रे बा ताकू तार फुल फॉर्म होची प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तो जेहेतु एठी दी थर फ्यूजन प्रोसेस होची गोटे सिंगामी रे फ्यूजन होची आ गोटे कोन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पई मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियर फ्यूजन होची बा दी थर फर्टिलाइजेशन होची ए इवेंट को हमें कहले कोन डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट एटा जस्ट आफ्टर दी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हबो बा एठी हमर कंप्लीट हबो कोन ना फर्टिलाइजेशन इवेंट देन हमर आ परे कोन स्टार्ट हे जिवो ए इवेंट परे हमर स्टार्ट हबो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमें एटा को नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा तो प्रथमे हमर जतले मेल गैमेट फीमेल गैमेट एरिया प्रोड्यूस होतिले सेडा थिले सब कोन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट सेडा सब कोन थिले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जाइतिला कोन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जेतले हमर डबल फर्टिलाइजेशन हला सेटा हला हमर कोन फर्टिलाइजेशन इवेंट तापर नेक्स्ट क्लास रो हमें देखिबा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एटा भी ठीक इंपोर्टेंट हमें नेक्स्ट क्लास रो ए विषय रे पढ़िबा आ ए डबल फर्टिलाइजेशन टा पिले कोन ना गोटे इंपोर्टेंट 2 मार्क रे भी आसे 1 मार्क रे भी पचारि दे थाए तो आकु टिके भलसे मन रखियो भारी सहज जिंस दीटा प्रोसेस हुए सिंगामी और ट्रिपल फ्यूजन 1 मार्क रे पचारि दे थाए व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगामी आंसर कोन हबो जाइगोट व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ ट्रिपल फ्यूजन आंसर कोन हबो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तो एठी हम हमर क्लास को समाप्त करिवा नेक्स्ट क्लास रे हम स्टार्ट करिवा कोन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट तो थैंक यू एवरीवन तो यार जदि नोट तुम मान को दरकार अछि तो कमेंट भी करि पारो।